Donc, pour la question 3, on a la limite de ln de x fois ln de x quand x tend vers 1 plus. Attends, il y a 4 choix. Donc, باش نحسبوا هاد la limite, il suffit أننا نديرو changement de variable. نحطو بلاص ln de x واحد t. Donc, changement de variable ديال ln de x par t غتعطينا la limite de t ln de t. Et bien sûr, غادي نشونجيو هاد x حيت puisque x tend vers 1 plus, donc t il tend vers 0 plus. علاش؟ puisque la limite ديال ln de x quand x tend vers 1 plus راهي 0, donc t il tend vers 0. Donc هنا غير changement de variable غتولي عندنا la limite ديال t ln de t quand t tend vers 0 plus وهاد la limite راه ديجا زعما معروفة. Donc la limite ديال t ln de t quand t tend vers 0 plus هي 0. Donc la bonne réponse هي B. Pour la question 4, on a soit la suite UN, c'est une suite définie sur n étoile par UN est égal à la somme de k égale à 1 jusqu'à 1 ديال 1 sur k. Donc pour les bons choix, on a U ديال 2 moins UN supérieur ou égal à 1 demi, inférieur égal à 1 quart, inférieur 1 sur 3 et inférieur à 1 demi. Donc, puisqu'on a U ديال 2n moins UN est égal à la somme de k égale à 1 plus 1 jusqu'à 2n ديال 1 sur k, donc, quel que soit k appartient à 1 plus 1 jusqu'à 2n, 1 sur k supérieur égal à 1 sur 2n. علاش؟ Puisque normalement, on a n plus 1 inférieur à 1 plus 2, 1 plus 2 est inférieur à 1 plus 3, etc. jusqu'à inférieur à 2n. إلا درنا هاد الأعداد في الدينوميناتور غيولي عندنا 1 sur 1 plus 1 est supérieur à 1 sur 1 plus 2 qui est supérieur à 1 sur 1 plus 3 qui est supérieur à 1 sur 2n. Donc 1 sur k, quel que soit k appartient à 1 plus 1 jusqu'à 2n est supérieur ou égal à 1 2n. Et la dernière égalité puisque on peut changer هاد k par 2n. D'accord? Donc 1 sur k supérieur ou égal à 1 2n, il suffit de remplacer هاد l'égalité هنايا. Donc, quand tu lis maintenant U ديال 2n moins UN est supérieur ou égal à la somme de k égale à 1 plus 1 jusqu'à 2n ديال 1 sur 2n. On a remplacé 1 sur k par 1 2n. D'accord? Donc, إلا درنا هاد la somme من 1 plus 1 حتى ل 2n ما هو إلا 2n moins 1 plus 1 moins 1. Donc, 1 plus 1 moins n plus 1 moins 1 plus 1. Donc, ça va donner n. 2n وغنقصوا منها n plus 1 يعني غتولي عندنا 2n moins n moins 1 et plus 1. donc غتولي عندنا 2n moins n هي n moins 1 plus 1 هي 0 غتبقى عندنا n هي هادي. d'accord donc عندنا n fois 1 sur 2n غنختزلو ب n غتبقى لنا 1 demi. donc la bonne réponse هي 1 demi. on peut aussi faire واحد الحاجة هي أننا دائما من يكون عندنا QCM راه الوقت ما كاينش وما كافيش دونك ديما نحاولوا نإليمينيو. يعني انا دابا كنعطيكم لا كوريكسيون جوست ولكن اسيو انكم دائما تإليمينيو لي شوا اللي ماشي صحاح باش يبقى عندكم لو شوا الصحيح. يعني انا عندي 4 شوا خاصني نبقى نإليميني حتى يبقى عندي لو بون شوا. هنايا عندي UN égale 1 sur k يعني لا somme de k égale 1 jusqu'à 1 ديال 1 sur k. إلا رجعتو هنا وشفتو بلي نورمالمون فاش حطينا هاد ليغاليتي جينا ديريكتومون لقينا 1 sur k supérieur à 1 sur 2n غنعرفو بلي هاد ليغاليتي غادي تكون supérieur لشي حاجة. بما انها supérieur لشي حاجة دونك راه اون إليميني هاد لي 3. علاش؟ حيت هذا inférieur هادي inférieur هادي inférieur دونك بقات عندنا supérieur. هنا كنإليمينيو كنخدمو يعني كتجاوب على الكيسيون باغ إليميناسيون حيتاش مثلا في لي كونكور ديال الميديسين ما كيكونش الوقت بزاف. حتى في لانسا راه ما كاينش الوقت بزاف الا جيتو تشوفو بوغ لي كيسيون راه ما كاينش الوقت بزاف. يعني لي كيسيون لي فاسيل نخدم باغ إليميناسيون باش يبقى ليا la réponse juste. Pour la question 5. Pour la question 5, pour la même suite que Q4, on a يعني اللي جاوب على Q4 غادي يكمل باش يجاوب Q5 sinon ما غاديش تقدر تجاوب على هاد الكيسيون بحال مرتبط به. قالك U2 à la puissance 10 supérieure égale à 6, U2 à la puissance 10 inférieure égale à 6, U2 à la puissance 10 égale à 3 ou bien inférieure à 5. هنا غادي ناخدو القاعدة اللي خرجت لينا هنايا اللي هي U2n moins UN
est supérieur ou égal à 1 demi. Donc, il a cette relation de U2n moins U1 est supérieur ou égal à 1 demi. Alors, U2 à la puissance K, il a U ديال 2 fois 2 à la puissance K moins 1. هنا غير فرقنا ما درنا حتى شي حاجة. ولكن هنا غادي نستعملو هاد الريلاسيون. Donc, il est supérieur ou égal à quoi 1 demi plus U2K moins 1. علاش؟ حيتاش جينا هنا حطينا هادي ديال U2n هي U ديال 2 fois 2 à la puissance K moins 1 بحال عوضنا n ب 2 à la puissance K moins 1. وهاد moins UN جبناها هنايا ولات plus UN. دونك غتولي plus U2K moins 1. دونك بحال عوضنا n ب 2 à la puissance K moins 1. ولات عندنا هاد الريلاسيون. Donc on applique هاد résultat. On peut facilement démontrer que quoi? Que U ديال 2 à la puissance n est supérieur ou égal n moins 1 sur 2 plus U2. غتقولوا لي علاش هنايا n moins 1 puisque normalement هنا باش تحطات 1 راه بحال درنا غير واحد بارتي بحال دزنا غير ايتاب وحده من k ل k moins 1 داكوغ. هنا باش نمشيو من n حتى ل 1 باش نمشيو من n حتى ماشي حتى ل 1 حتى ل 2 puisque هنا خصنا نديرو 2 باش تجي 2 moins 1 هي 1 وتبقى لنا هنايا 2 داكوغ. دونك باش نمشي انا من n حتى ل 2 راه خصني ندير n moins 2 plus 1. n moins 2 plus 1 ça va donner n moins 1 d'accord. دونك غتبقى لنا هنا n moins 1 sur 2 plus U2. اما هنايا راه دارت غير k moins k plus 1 وغتبقى لنا هنايا 1 d'accord. دونك جاتنا U ديال 2n supérieur ou égal à n moins 1 sur 2 plus U2. هادي il suffit دابا باش نعوضو. حنا باغيين U ديال 2 à la puissance 10. دونك غتجي هنايا وتعوض n ب 10 وغتبقى لك 10 moins 1 هي 9 sur 2 d'accord plus U2. U2 راه غادي نكالكوليوها حيتاش عندنا UK d'après هاد الكيسيون UN هي la somme ديال 1 sur K de K égale 1 jusqu'à n يعني U1 شحال U1 هي 1 sur 1 donc هي 1 و U2 هي 1 plus 1 demi d'accord. donc U2 هي 1 plus 1 demi اللي هي 3 demi d'accord. donc U ديال 2 à la puissance 1 est supérieur ou égal اللي قلنا 10 moins 1 sur 2 اللي هي 9 sur 2 plus 3 sur 2 d'accord اللي غتعطينا 6. هاهي remplacement directement c'est pas la peine زعما ديرو هادشي. هو ان عندنا U2 هي 3 demi غتجي تعوض هنا ب 3 demi وهنايا عندك 10 moins 1 اللي هي 9 sur 2 plus 3 demi ça va donner 6. donc la bonne réponse هي A.